Hi y'all, I'm just here to give you a quick review of how to fill out this subtraction slides. So first is when you click on the link from the Google Classroom, it's going to ask you to make a copy. You're going to go ahead and say yes. And then it's going to open like this, and it says drag the X to help you subtract. So you will literally click on the box and move it down to cross out. Then you have your child count. How many is there? 1, 2, 3, 4, 5. Then they click on the square here and then they type in 5. And then they would do that with all of them. And that's pretty much it. Hola, para completar este trabajo se va a abrir esta ventana que les pide que hagan una copia del trabajo. Solo le van a presionar, perdón. Y luego se va a abrir la ventana aquí con el trabajo. Todo lo que tienen que hacer es seleccionar la X. Así lo van a mover a la estrella. Como pueden ver es 1. So van a mover una X y luego van a contar cuántas estrellas le quedan. 1, 2, 3, 4, 5. Luego van a seleccionar esta caja y van a poner 5. Luego van a la siguiente, es 8 menos 2. Tienen 2 que tienen que cruzar. Voy a poner la X. So 1, 2. Luego cuentan cuando les queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imprimen la caja, escriben 6. Y es todo lo que tienen que hacer. Gracias.